أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Duniyage tafasi sab dos faha kurmuge wotun Korea gendame haflaya emmeha farataka marhaba danawa. Hafla feshigendiyai National Bureau of Statistics ke kurige muazzaf Ruhsha Ali ke guruan kiyavumu. Adi mijasa sharafari koddevuma bairwadan devati rayatunge majlihuge rais am marhaba danawa shukuri danawa. Adi algon menge minister Alfalil Muhammad Aslamma puriha idara tekege isarina adi mi dairaga maseke kurava fewa adi kurava mungendawa emmeha farataka duge tahuni aris kuram. Duniyage tafasi sab dos bihi October ki komme fassaharun engaharu bainal agwami fenwaruga faha kurmataka alif tauge General Assembly ge muahadayakum fas kurevi dehas dihawana feshgen faha kureve duhe migotum miyaharge shiaraki connecting the world with data we can trust dive bahon dannawanama itubaru huri tafasi sabun duniya kulalu Mihai sabun mihisa kollani divhe rajyege tafasi sabge nizam feshigen agota hodifewa courier mabalala tayyar kurefewa video documentary divhe rajyege tafasi sabge nizam feshigen agota hodifewa courierum divhi rajyege tafas hisabge nizam feshigen agoy nawarse ka haddiha ge hartoga divhi rajyege tafas hisabge masaketta feshigen asfawani Ministry of Home Affairs ge Elections Division ge beve rajyege bohimenun takaikuga migotu nawarse ka 11 wana harun feshigen bohimenani abadi ge register belehettumge gotunna election ge beenumang abadi ge adottam hoduma emme furitama rajyega bainal aqwami femwaruge bohimenume beebuni nawarsteka haddiha hatika ege fahun nawarsteka addihage ahartoge terega tafas hisabge masaketa kuriye kende fawani National Planning Agency ge dashugawa tafas hisabge masakatan khassa kurifawa section ge dashu adi divhi rajyege tafas hisabge nizam pattam wegen as fawani la markazi nizamenge usulu ei tafas hisaba behe ma idaraige gotuga planning ge dashugawa tafas hisabge masakatan khassa kurifawa bank is rolling ada kurairu ehnihem wuzaratakun e idaraika gule tafas hisab naga balhatta gota nawarsteka addihage hartakum fishing planning agency ge nang eki goikkuta badal wegen wani gosfa adi tafas hisaban khassa kurifawa section eke masaketa planning ministry ge dashuga otuma fahu dehas ashegga planning ministry uwalumayiku Ministry of Finance ge dasha badal kurivigendiya eafahu dehas teraga National Bureau of Statistics ge namuga Ministry of Finance ge dashun hinge waki idarayaka badalvi adi dehas asharaga alum planning ministry ufedi Statistics Bureau yaki e ministry ge dashun hinge waki idarayage gotuga badalvi abadiya diriyule tantanu ge bohimenun kuram feshigin agoy rajyega emme furitama bohimenume beevifawani nawarsteka 11 wana harun feshigen komme diha harakun nawarsteka 31 wana hara hamaya eha hisabun medukenumen asfawani devana bodhangurameya hisabun adi alum feshigen kuriye kende fawani nawarsteka 46
ನವಾರ್ಸ್ತೇಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ತಿನೆ ಅದಿ ನವಾರ್ಸ್ತೇಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹತಿಗ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕುರಂ ಫೆಶಿಗಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕತೆ ಫುರತಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮೆ ಎ ಡೇಟಾ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ S120 ಹೋದಿಫವಣಿ ನವಾರ್ಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿಯ ತಿಮ್ಮಣ ಹರುಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಹುಗೆ ತೆರೆಗ ನವಾರ್ಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿಯ ಹತಿಗೆ ಬೋಹಿಮೆನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕುರೈಫವಾನಿ ಫುರ್ತಮ್ಯಾಡಂ ರಾಜ್ಯೇಗ ಏಗೆ ಮೆನ್ಯುವಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎದಾ ದೆನ್ ಎಫಹು ಕೋಡ್ ಕುರವುನು ಡೇಟಾತ ಶ್ರೀತ್ರಕ ನಗಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗ ಆಮ ವರ ತಫ್ಸೀಲಿ ಟೇಬಲ್ ತಕಿಂಗ್ ಹಮ ತಯ್ಯಾರು ಕುರೈಫವಾನಿ ಏರುಗೆ ಆಮ UN ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ತಕ ಇಗ್ಗೊತ ಮಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ತಕವಾ ವರಗಿನ ಟೇಬಲ್ ತಕ್ ತಯ್ಯಾರು ಕುರೈಫ දෙහ සාධවනා රාළුමෙන් ඩේටා ප්‍රොසෙසිං මසෙක්කෙන් හම කුරියක් ගෙන්දී ස්කේනින් ටෙක්නොලොජි බේනුම් කොකෙන් දෙන් අරන් මෙ මිහාරු මි තයාරවම මෙදනි දෙංගන්න බෝහිමෙනුමක දෙංගන්න බෝහිමෙනුමක දා රාළුමෙන්ගේ අමාසකි එම්මෙ ෆහුගේ ටෙක්නොලොජි බේනුම් කොකෙන් ඩේටා ප්‍රොසෙසිං මසෙක්කෙන් අවස්කෝ බෝහිමෙනුමුගේ නතිජා අමුනා හමේ විහාවෙ සවහ කන්නේරු නමස්තේක නොදිය හරුගවගා අනේ ඩේටා ප්‍රොසෙස් කුරියරු අරන්මෙන් ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹದಾಗೆ ಎಚ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಕೊರನೆವೀಮ ಅಸ್ಲು ಹೊರಗಿನ ದೋಸ್ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಹದಂಶ ದೆಂಗ್ ಏತಿ ಅಣಕ ಎಡಿಟ್ ಕೊಂಗ್ ಹದಂಗ್ ಡೇಟಾ ತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಮಿದ್ದಾಯಿರು ಎಣ್ಣನಿ 2-3 years ವೆಫ ಕೌಮಿ ಫೆಮರ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ತಕ್ಕುರಂ ಫೆಶಿಗಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಗೇಬಿಸಿಗೆ ಆಮ್ದನಿಯ ಖರದು ಕುರುಂ ಹುರಿಗೊತುಗೆ ಸರ್ವೆ ಕುರವುನಿ ನವಾರ್ಸ್ತೇಕ ನುವದಿಹ ತಿಮ್ಮಣಹರು ಮಾಲೇಗ ದೆನ್ ನವಾರ್ಸ್ತೇಕ ನುವದಿಹ ಹೆವ್ವಣಹರು ಬೇವುನು Vulnerability and Poverty Assessment Survey ki Qaumi Femurge Survey adi dehas deyakum feshigin GBC ge amdaniya kharadu kurum hurikotuge survey Qaumi Femwaruga kavadum kuramun gendevunu emme fahun kurevunu dehas nawarage highest ge data ay kurevuni zamani technology ge higa tablet medweriko migotun ekkureve data bagutun database kan elemun diumayku survey ge natija aamu kurevun avasvegindiya विष्णु मल्लुकुर गोतम और जोहन आम गति का स्टैटिस्टिक दायरा बेनुकुर बाय वास्तव सम वेवा मल्लुकोन एनु यावण कम्युनिकेट नुको पब्लिक का इंग्लिश पाको में बेनुकुर वास्तव बेने को बेने एगोतम और मी मल्लुकुर जोहन एब्बस तफा हिसाब वजूद गिन्नम जोहन स्टैटिस्टिक्स अकाउंट्स एदे तफात मावड कन मोरे ने मावण जोहन ए बाहें हदो ए बस हो हेदुमुगा और कुरान जोहन मसकत वर बड़ा निहाल वस फकु करिए ಏರು ಮಸಗೆ ಕುರುಂಗಾ ಅವನಾಕ ಬಾಯರಿ ಏರು ರಾಜ್ಯಗತಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುನ್ನಾವುಸ್ ಇಮುವಲಿ ತಫಾಸಿ ಸಾಬ್ಗೆ ಅಹರಿ ಫೊಯ್ ಫೆಶಿಗಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ತಫಾಸಿ ಸಾಬ್ಗೆ ಅಹರಿ ಫೊತೆ ನೆರೀಫವಣಿ ನವಾರ್ಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ್ಯಾಗ ಸತೇಕ ವಿಹಿ ಸೊಫ್ಹಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಎಕುಲೆವಿಗೆ ಅದಿ ನವಾರ್ಸ್ತೇಕ ನುವದಿಹಯ ಹಮೆ ನ್ಯಾಯರು ಮಿ ಫೊಯ್ವಣಿ ಕುರಿ ಅಹರ್ತೋಗೆ ತಫಾಸಿ ಸಾಬ್ ಹಿಮಿನೆ ಗೊತ ಇತುರ ಫುರಿಹಮ ಕುರೇಫ ಏರು ಮಿ ಫೊಯ್ನ್ ಎಕುಲವಾಲೆವಿ ಅತುನ್ ಲಿಯೆ ಕಫಾ ಹಿಪ್ಪಾಗೆನ್ ತನ್ನವಾದಂಗತಿ ತಪಾಸಿ ಸಾಬ್ಗ ಹರಿ ಕೊತಕಿ ಬರಪ್ಪುಡು ಮೀಂಗಂಡಕೆ ಇದೆಂಗ್ ತೇಯಾಯಕುಗ ಹಿಂದಿ ಮದಿ ಮಾಲೂಮ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಲೂಮ್ ಮಾತತ ಪುರಿಯಮ ಕೊತ್ತಿ ಮುಸಂದಿ ಕೊತ್ತಿ ಅದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬೆಲೆ ವಿಧಾನೆ ತಫಾಸಿ ಸಾಬ್ಗೆ ಕವಾದು ರಾಜ್ಯಗೆ ತಫಾಸಿ ಸಾಬ್ಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಹಿಂಗಮುಂ ಅಣ್ಣನಿ ನವಾರ್ಸೇಕ ನುವದಿಹ ನುವವಣ ಹರುವೆ ಕುಲವಾಲೆವುನು ತಫಾಸಿ ಸಾಬ್ಗೆ ಕವಾದುಗೆ ದಶುಂ ಮೀ ಕವಾದುಗೆ ಮ್ಯಾಗಣು ಮಕ್ಸದಕಿ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ಎಕ್ಕುರುಮಾ ಎಕುಲವಾಲುಂ ವಕಿ ಮೌಲೂತವಕ ಬಿನಾ ಕುರುಮಾ ಮಾಲೂಮಾತ್ಗೆ ಸಿರ್ರು ಹಿಫೆಟ್ಟುಂ ಹರುದನಾ ಕುರುಮಾ ಮಾಲೂಮಾತ್ ದೇ ಫರಾತ್ತಕ ಬುರ ಕುಡವಾಗುತ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮ ಬಾರ್ವಳ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಫುಶು ನಾರಾಗುತ ಕುರಿಯ ಕೆಂದಿಯುಮ ಮಕ್ಫಹಿ ಕುರು ಮೀ ಕವಾದ್ಗೆ ದಶುನ್ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ಗೆ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಬೋಹಿಮೆನುಮಾ ಸರ್ವೆ ತಕುಣ್ಣ ಎಹಿನಿ ಹಿಂಗೊಯ್ಕೊತುನ್ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ಎಕ್ಕೊ ಎಕುಲವಾಲುಮ ಬಾರು ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ಮಿಹಾರು ಅಮಲ್ ಕುರೆವೆ ಕವಾದಕಿ ಆಮು ಕವಾತಕ ಬೆಹೆ ಕಾನೂನುಗೆ ದಶುಂ ಬಾರು ಲಿಬಿಗೆಂ ಹಿಂಗೆ ದೆಹಾಸ್ ಬಾರೆಗ ಎಕುಲವಾಲಿವಿ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ಫೆಶುನು ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ಗೆ ಕವಾದು
alon me miharu amal kuramu migendani tafasabuge gawadu ei namaste kunu wadiha nuwana aharum feshigen egotun alomen ege fahum dehas parawana aharum miwani tafasabuge gawadu ane tafasabuge furihama nizame gahunnan jehene muhimmu batan himanalagen ituran islah kurevi rait madhum fas kurevigen dehas terawana aharu alon amal kuram feshifa de miharu alon menna miharu miwani ane tafasabuge ganunen ekulawa levi hama rayitu majli fono wifa de miharu alon me gabul kura gotuga mi ganun fas wegen dium wani alon menge muli tafasabuge nizama libigen dan warabbodu huriyeru mekkama iqtisadi tafasisabu GDP emme furitama rajyege GDP andaza kuri World Bank un rajyege iqtisadi halatu wazan kurma anna waftuge beflum nawarseka addi hage hartoga statistics sectionum GDP ಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ತಲ್ಲಿಬೆಂ ಹುಣ್ಣ ಮದು ಡೇಟಾ ಯಕ ಬಿನಾಕೋ ಎಕುಲವಾಲಿವೆ ಅದಿ ಕಮಾಬೆಹೆ ಬೇರುಗೆ ಮಾಹಿರುಂಗೆ ಎಹಿ ಮಿಕಮುಗ ಹೋದೆ ನವಾರ್ಸ್ತೆಕ ನುವದಿಯ ಹತಕುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ADB ಗೆ ಎಹಿಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೆ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ಎಕುಲವಾಲಾಣಿ ಹರ್ದನಾ ನಿಜಾಮೆ ಕಾಯಂ ಕುರ್ಮಟಕ ಹಿಂಗುಣು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ದಶುಂ ಖಾಸ್ ಸರ್ವೆ ತಕ್ಕುರಂ ಫಶಾ ಮಿಕಮಂ ಹರ್ದನಾ ನಿಜಾಮೆ ಕಾಯಂ ಕುರ್ವಿಗೆಂದಿಯ CPI ನವಾರ್ಸ್ತೆಕ ಅಡ್ಡಿ ಹೆವ್ವನಹಾರುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಕುಲವಾಲುಂಗೆ ಮಸಕೆತ್ತ ಫೆಶಿಗೆಂದಿಯ ಮಿಗೊತುಂ ಫಿಹಾರತಕುಂ ಕವಾದುಂ ಆಗು ನೆಗುಮುಗೆ ಮಸಕೆ ಕುರೆವೆ ಅದಿ IMF ಗೆ ಫಣ್ಣಿ ಲಫಾಗೆ ಮತಿಂ ಮಿ ಮಸಕೆ ಕುರಂ ಫೆಶುನು ಅದಿ ಹೈ ಸರ್ವೆ ತಕುಂ ಲಿಬೆ ಡೇಟಾಗೆ ಅಲೀಗ CPI ಗೆ ಮಸಕೆಂ ಹರುದನಾ ಕುರೆವೆ CPI ಅಲ್ಮೆನ್ನ ಮಿದಿ ಹರು ರಿಬೇಸ್ ಕುರೆವನು ಮಿಗೊತುಂ ಅಲ್ಮೆನ್ನ ಮಿಹಾರು ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹೆಗೆ ಮಚ್ಚ ನುವಹಾಸ್ ಪಸತೇಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಗುನೆಗೆ ಅದಿ ಅಲ್ಮೆಂಗ್ ಬೇನು ಕೊರಮುಗೆಂದೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರವಿ ಅದಿ ತೇರ ಕೆಟಗರಿ ಏಕೊಂ ಅಲ್ಮೆನ್ನ CPI ಗೆ ವಕಿ ವಕಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೊರೆಮುಗೆಂದೆ एकी इदारा तौके तफास हिसाब दिवी राज्य के तफास हिसाब के निजाम बट्टम वेगिंग ऐसवणी लामरकजी उसूल के तेरें कम वायरु मैं इदारा के मसके तौगे इतरुं एहनिय वजारा तकुं ए इदारा का गुले तफास हिसाब नगा पलाट्टा मीगोतु मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एग्रीकल्चर के फरातुं मस्सरिकमा दंडवरिकम के मालूमात मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के फरातुं फतुरिकम के मालूमात मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के फरातुं सेहता बे मालूमात मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के फरातुन तालीमा बे मालूमात आदिवेस एहनी हिंगिन इदारा तककुंदनी रस्मी तफास हिसाब एक्को एकुलवालमु देहास हावना आहारो मी कोम्मेश्वरक लॉगबुक तारफ कोगें मी अदुन डेटा कलेक्शन निजाम और अंगल कुरमट्टक मसके कुरैतोले एहनमेस एति मुलिंग इंप्लीमेंट कोगें एकं फेशुने देहास दिहेग हियोलो क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम फिशरीज रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है ए लॉगबुक एकीगा इंगे तो लॉगबुक के डेटा कलेक्ट कुरंग वरा फुरी हमको तैयार करे पूरे सिस्टम क्या होंडे वाले इनमें सा आदि डेटा कलेक्शन मी कंकम मी परचेस इंगे तो मी इंडस्ट्री का उड़वा बेफुल न बेस एक्सेस वे गोता कि मास्टरिंग बेस बेफुलोंगे लॉगबुक ता मी फुरा फोन में बता आदि इतुरा मी फोन के जरिए में से मी एफेकुं मिस मी डेटा रिकॉर्ड करे गोता तैयार कुरा फिर निजाम में मी एम फुरतमा तफास हिसाब के प्लान तफास के दायरा का मी अलन मासे के कोरम पेशिपाओ मी हार वार बावर कामयाबी तक लिबी फवाका अलन फाह कोरंगे फुरतमा अलन में मासे के कोरम फेट्टी रुदे टेक्नोलॉजी या से को मी कुरे रुता हगेगा तो कैसे मिलेंगे तो दिन डेटा नागा बाला हट्टा गोता है जिस समय बदला दिन ये इतरों मिहार वारा बावर डेटा है बकोरिया हिलाफ बेनों कोरंजे इंटरनेशनल लेवल गस मी डेटा के डिमांड नमता ए बेनों वा कांतत्त मा बड़ तफात दायरा तक उन्हें कोरंजे हो मा दिन कोरिया तफात को मिहार डेटा नागा है रोसे कल हमें वक्त देजिस के तफात ये कहा डेटा ने गुं नोट राशो फेम वर्ग अथोर फेम वर्ग मीची ये तफात तबेलो मेगो तब बड़ा बोर्ड डेटा डिसएग्रीगेट को गें नागा में जहने बिहार अने अलोन में दे बड़ा इसका में देगे में कोरा कम किया नेशनल स्टैटिस्टिक्स प्लान करो एवं तफात साब के निजाम गेन जे तरक्की के दूर रास्ता में प्लान नहीं खुलवाला के में मसे के मिहारस में कोराने देंगे को तो मिहार अने मियाना we kavi on peshige we tiri ha hame ngalon mege national statistics development
strategy ekolwadamge maseketta mihar kurewam midani ehma ei waane midara taragi kuruma den kurang hori kantatta dene ganifa mi ekan rangalu kuruma ngalon men alawara rangalu hardana piewale gotu ತಫಾಸಿಸಾಬಕಿ ಹುರಿಹಾ ದಾಯಿರಾತಂ ಅದಿ ಕಂಕಮೆವ್ವೆಸ್ ನಿಮ್ಮುಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎವ್ ವಸೀಲತ ವಾಹಿಂದು ರಂಗಳು ಫೆಂವರೆಗ್ಗ ಇತುಬಾರು ಹುರಿಗೊತೆಗ್ಗ ಬಿನಾಯ್ಫವಾ ತಫಾಸಿಸಾಬ್ಗೆ ನಿಜಾಮೆನ್ ಒತುಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ Den kuriangoti tafasi sabge by publications tannerun mige terega tafasi sabge pocket fe dehas vihi dive rajyege tafasi sab atlas dehas vihi SDG data update dehas vihi himene ehenkamu mi publications ta neredevu mangedi medge sharafel mehman rayatunge majlihuge rais alfalil muhammad nasheed ge alihun waran adaburi kamai kodidan वरबड़ शुक्रिया अलवंडा लिबे वरबड़ उफले स्टैटिस्टिकल पॉकेट बुक ऑफ मॉल्डीव्स के पेरुगल आदि मैनुअल एसटीजी के अपडेट के पेरुगल इधर मरा आधे हिला कमेंगे तो मैडम मेरे को तभी का कुरान गेंदियो शुक्रिया Rashida, you're muted. Okay, sorry, technology. Ade demi ay sabun kuriangoti dunia ge tafas sabdo ge rasmiyat sharf mehman rayatinge majlis ke rais Muhammad Nasheed ke waqf ro dekevon ehen kamung alan warang adabari kamay ko alfalil Muhammad Nasheed ke ali humedi dalna Bismillahirrahmanirrahim. Minister of Planning, Housing and Infrastructure Minister के गुजारा के एमहा बेफलू अलिफ्दाल के जमिया फरातुन मी बदलुमुगा बारवडानवा एमहा बेफलू अदि मी बदलुम अडोसमु बल्लोमु गेंदवा एमहा बेफलू अस्सलाम वालेकुम मी अलगड लिबे वरबडु उफले मी खफदा गा बारुमुगे फुर्सत लिबे कमी तफात हिसाब की अगुन के हयात का वैसे दिवी राज्य के हयात का खास को भी दुनिया के हयात का बाकी खास को वरा बड़ा अगुन में के मूली दिरी उलूं बट्टन कुरमु बयान कुरमु दा इल्म हिसाब मालूमात एक कुरम तफात हिसाब के इल्म के गोतुगा अगुन में भी देखे नहीं मालूमात एक कुरमा ए मालूमात इंतजाम कुरमा ए मालूमात दिरासा कुरमा ए मालूमात मान कुरमा आदि ए मालूमात खुश है मालूमात के गोतुगा अलगुन में मी देखेनी ए डाटा कमा आमु गोतेगा मी बुनानी बिकन देगोतका कुरेवे कमा ए डिस्क्रिप्टिव गोतका रोता बयान कुरा गोतका मालूमात बेनु कुरु अदि एफदा सादा सीधा मालूमात नगागे मसके कुरु नुता देहवा गोतक इन्फरल गोतक मालूमात एकुगे हमा एया एकुगा इंदि ए मालूमात इंतजाम कुरुमा दिरासा कुरुमा मान कुरुमा अदि ए मालूमात उशे दुनियागा मिकन पुरतमा निगोता फरागने उनी अब्बासी खलीफा के रंजमान यही मीलादु अव्वन करुण या थेरवन करुण का देमेटुगा हसते के मीलादु हसते सादा सतारा इन हसते का दिया हायका उलुनु अल खाली मिबेप्लामी एम फुरतमा statistics नोता permutations number बेनु कोगें अवगुन दुनिया फोटे आमुकुरी बेफले के गोतुका मी फाहग वानी दें ए कुरी के ग्रीक जमानो के रोमन जमानो के मिका नुकुराने के दनोनी के नो एनोस मी जमानी गोतुका फाहग वे के गाई
al halilla al kinda mi debe frunge liuntako bibe from miuloni miladuge hasateka satara migitene walking hasako al halilge em masakkataki guruwanuge fili kita gota jahafa veto e permutation a combination hodo sufi dannabe kulunge vara bodu ilme mi science of letters akuruge ilme ehem vima mi hisabu ekkuruma hisabu intizam kuruma dirasa kuruma maana kuruma husayl kuga algon menge terega emme furutama ferige ngai arabi duniyega mikalu adi ehem vima india kanuga vara boda hingabu ata දිවිහිරාජයක තෆාත් හිසාබේ කුරත වරස් සමාම වෙච්ච එතන් හාසහර වෙච්ච රාජ්‍යයේ මිනුම් තකති මිනං මි ගෙන්ගුලේ එකියකි නිසාම් ගුණුම ගෙන්ගුලේ එකියකි නිසාම්ත අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරේගා තාරෆ් එකෙන් අතුවෙච්ච වර කුරීගා දෙහාසහර කුරී ඉංගොඩන්නවනේ බොලි එයි එතරවරීගේ අදි ඉන්දියා කණ්ඩුගේ අස්සේරීගේ එන්ජිනෙක්ගා ෆාසා බිස්නස් ශීද එහෙම වීම ඒ ෆාසා ගුණන් ජෙහෙති බොලි වකින් ගුණන් ජෙහෙති තිබෙන්නේ ඉංගොඩන්නවනේ Let's mute with Jingeto. Somebody muted him. Can the host unmute? So the host unmute kureveni unmute kolwala. Adi alun meharmi ane communicate kolla nito. Eba kolla ingeto. Adu veto mehar. Ade mehare. Alun dennevi alun ne kiya sabun ko me adu nivuni. E aso higa ko te evis pe ade naso ehmi adu nivuni sabu space ikene. අලුගොඩ අන්දාසක් කොල්ල වකිසාව කොනක අනේ ආමුක මිකක කොන් දෙපා දොස්රාච්ච නුනේ එකන් අලුගොඩ නෙසිගේ දුනියක තෆාත් හිසාබු එක්කුරුමු ආමුක එමෙ කුරියරා ටිබි අලුගොඩ දෙනෙවි අරබින්නේ හාස ගොතෙක්ගා ඊස්ට් ඇෆ්‍රිකා ඉන්දියා කණ්ඩුගයා නෝර්ත් ඇෆ්‍රිකාගා දිරියොලුමු අරබිකා බීලා එහෙම බීම දිවහින්නා මිකම වන්න ගුළුන්ත වර බොඩ ෆාහගොයගෙන් දියා රාජ්‍යයක එම්මේ ඉහුසමානුස්සර ෆරාගේ එම්මේ ෆුර්තබානු ෆෙන්නන් ඔය ලෝෆානුස්සර ලෝමාෆානුස්සර පෙරිගේ අදී ඒක කුරීගා ගලෙග්ගා එච්ච ලියෆා වෙන්නම එලියුමුම් බස් අවගොන් මෙන්න ඉංගනි දිවෙහින් මේ ගුණුන් තකුගා මිනුන් තකුගා වර බොඩ මාසෙක කුරාක දී රසස් කදුම් බුණානේ තිමනායකි බාර ලක්ක රුකුගේ වෙරියායි දසස් කලුන්ගේ බිරුඩුග ඒ එමිහුන් නැකි කොම් බයික්කන් බයන් කොද්දේ ඉරුග එතන් මාස් ජසීරායක අදි ඒගේ ඉතුරන් ඒ රදුන්නකුගේ මිල්කු ගාවා රුකුගේ අදදායකීග රදු ඒනාගේ බාර බයන් එහෙම වීම එබෙන්ගේ ගුණාන් ජෙහෙකන් එබ මේ රුකුග තජ්ජහක රුකුග තජ්ජෙමුගේ මසෙක්කතිකි රුක් ගුණමුගේ මසෙක්කතිකි දිවෙහින් එම්ම කුරිසුර ෆරාගේ කුරා දිවෙහින් ගේ අතුගා බොලි වාතිවාදි දිවෙහින්නකි බොලි හිලාබයක වාතිවාදි දුනියගේ ගින තන්තන අලා බලාරුගා එමෙ ෆසේ හැයි බොලි හිලේ ෆලුතන් ඔච්චි දිවි රාජ්‍යයක කම වාචීවේ බොලි එයි ෆාසාගේ ගොතුගා ඉතරවරිගා බේනු කුරමු දියේරුගා දිවි රාජ්‍යකි මින්ටු ෆාසා ජහ පං එහෙම් වීම මේ බොලි ගුණාෆා බොලි මිනෙෆා බොලි කොෂාර්තකුගා ගුදන්තකුගා वाकी गोत्तक वाकी इरुतके बेहेट्टुमकी दिवि रसुस्कदु अबदु इस कुरमुगा कमे
dividari hum algon mena warabata pennanga hagigete algon mena eba ige algon menge kulivarum ves misala ka algon tennavin obbaluga fihare onnane fihare hunnane adi walutabbe sunnane e walutakan alamun edani gunamun adi mi muri permutation e kives aluganda dafawa gotuga calculator bawtuge eche pahun algon men e kulivarakan hadage piye algon menge gunum algon menge minum bimuge sarahadu mina goi badalwamun a zaman taka fahu gina paharange bimuga ufadda echka gulwagen algon men bime rug gande hinna ek wale goe fai dabbai e sarhadde gotuga algon men gunamun ain ama ea ekiga fas den ebas ei fahakun fas white dekku nuada Maldives Monetary Authority ge fassa tekaga inna sukuluge masse algonda hadana ade enas fahe fas white dekkuma fas gandu ehvi ma hisabun awma fas gandu minam peshuma fas gandu ge minun ei kottaka hagigatuga badalwegen ai algonda lafa kolwegatuga sols tekaga em diveina minan eba safwan parafi planning safwan ei minafa mingalafa imbaki koppa kankan algon menge terega bahattam kana war warwa dekkumuga text dekkumuga komme hemmes puri har gotaka minanje agwes kuranga beche emme fahu center nota emme fahu boyya dandem ves eba e gunafa hisab hamok kuranje व्यापारी के हिसाब अलगन में राज्य का आहार स्टे का सिर्फ हिगे भारत तफसील को पेनांगे बुरी हाथ से कोते का सिलोन सेशनल पेपर्स के करदास्ता इंग्लिश बिलात के पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ युगा पेना मुन्ना आदि सिलोन का वेस पेना सेशनल पेपर्स करदास्ता कुम ट्रेड फिगर्स नो तो व्यापारी के हिसाब इंगे मिंबरा मियतुस व्यापारी के हिसाब अलगन में नंगे adives enu ebre baki ituru mimaraka vyapari ki hisabe negena ehem bima de avunu danwana dera dukiya potega vyapari warabda hisab liepa wanaka emme furtuma bohimennume alonda ingifo gotuga feruni nawarste ka timmanaha ei samstin radun verikamuga nota haji maddin verikamu tava badan ma samstin verikamu iskurama demetuga rayitun deke gote gunanje honi එනිමා ගවර්නර් මාලිවඩන්නවා එදු ගුලකුල ෆස්කටන් එක්කොෆා වරක් දිනන් ගුනි විදන්නවා ඒකේ කුරීගා ඉස්කන්දර් රස්කෙෆානුගේ ෆැක්කොලික් ගාවේ සොන්නානේ බෝහිමනා වාහක මීහුන්ගේ අදදු ගුණා වාහක කොමෙස් රස්කලෙබ්ස් රෂු රත්තකුගේ මීහුන් දිරිවලේ රත්තකුගේ අදදා මීහුරිහා භාවතගේ චි අයි ගුණම අදි වකින් හාසකුන් අලුවන් මෙන් ගුණමුන් ආච්චෙන් එයි බලමුන් මිනමුන් ආච්චෙන් එයි වා Kom bae kong iregga kong gotakatto jeheni. Kong hisabegga waki tariyen urima to kihinen hadu erima to algon menna waki bawatege wae mi annani. Algon menna ammukon eba inge iruwa niwa mi wahakate ki miyadu algon menna inge wa e namwes bae beflunga nazaruga misayaka fas badurwa ei fas badurwa ei bawatege wae va gunange bejeha minange bejehe va jehe goi ege direction algon men olympilo mun ai nawarste ka 11 ka algon denne vien furutama sessional furutama algon men bohimeni nawarste ka 22 huga bainal aqwami tembaruge bohimenu me algon men merunu ei algonda waran undagu gabul kuran ha nawarste ka hadi hategga di kamege gotuga ade me fullscape school putegga echti uni nawarsteka hadi hatega kama vedan ekam ehem bestanwa kanu kere war fekkolu taka warwa fekkolu taka ege hisabta adi boheminumuge ataduta algon men atuge eki goggota pennan epuri mi ilme ke algon men war kurisur parage denagane dibigane adi algon men hingamun annakame ekam kurani eruges miharues algon men ige taragige masakata mikam beenokka miyadu wara muhimmu hisabe banukume ei household income and expenditure gebisita ka libe amdaniya gebisita hoge harad dihas nawarage hisabe balgon men libe
ei amdaniya algon menge iktisoda adi algon menge kuriyan kuri am halatu rawa intizam kuran komme benu mane mawduma hama yaki ga am sikhata mi tafat hisab benu ma member bihar rajya ge episode ka nolen algon menge terega alang algon luhun mihar kiyemu anna director of tracing ei public health ga mihar hunwa director algon ke be flag na men nos luhun ebe fene director of tracing mi algon menge mi public health nge hinga tracing ge masekata adi muli mi pandemic ekiga ni e algon menge ege mi ara gannani eppes hakimi farwa kanula besveri kame me kunek kudako kus tafatusa gaaduru kuru adi adadek gunu dembi gobbedu me eppes bihaka mikamu hagigatu kuriga nuka peradol gule kaniye kiyennu adi besveri kamuge hakimi farwa eppes mikamu wati kiyennu mitana mikamu wati statistical farwa akuruge farwa gudrati diruman anna badal gudrati gotum divehi rajya ufettipa miwa gota adi komme velifuke purolige ngos den oya vaya ekiga ehuttani kontakutoya rajyega ratta gira minwara rajyega khanduta nuwata va hunna minwara mibawatuge mawdumak minumatives algon menge kommen tarakiya benu teri kame algon deke gotuga ei statistical agency ekun nuwata ekama gule tanakum balahattamun gendane masekkate siyasi beprunna warabbenunche mi data eki ingoda anwana mi faharu america ge election of pahuga facebook e hingi masekke target koppa data analyze koppa wakiwaki mihunnan sms koppa wakiwakin hajanu sufaddafa wakiwakin vote wes hodafa mi huriya kame hingamun gendiyai statistic zariyai beno koge barabada alondu ufave miwagutu committee ga eboi tafat hisaba gule bile e bil irad kurbiya ganuna ka vegen dane tibe prung paratum wahak dekke defla vidalwi ganuna ke den adi e bilege gotgoti algondu sumit kurani ganuna ka vegen dane mi bilaki गाउन नंबर हाइंग ऑफ द दिहास आशें आम गवात का बे गानून के जदवल एक का हिमेनी पवन्ना ने दिविराजे के तफात हिसाब के गवात ए गवात अब गानूनी बार दिविदिनुमा दिविराजे के तफात हिसाब बे गाँव में निजाम कायम को रस्मी तफात हिसाब एक कुरवे मालूमात के नतीजा होदुमाय आम कुरमाय बेनुम कुरमुगा अमल कुराजे उसूल तक खंडाला एकंकं हिंगा वेलहट मटका मिनिमम मुअस्ससाय उफद्दुमाय ए मुअस्ससा के बार तकाय मसूलियत तक बयान कुरमटका मी बिलुगा मुअस्ससाय एबा उफेदे एबा आलोंड देके गोतुगा गानोनी बार वेलकं मी बिला दिबेंजेन अगिगत गवरबड लास्वेजे गानो नसासी के आ गानो नसासिया एकुगा मी मिबावतुगे गानूनुत गवादत निमि गानूनी बार गवात कर लिबेंजे है गानू नसासी बुना गोतुगा yang amal kuram parata madu dos kore ke terega enomis algon menna meda hame ngairu adi mikam beti nunimi irat kore biya mikam bes algon men na nimma leve warabada shukriya mi waram ufager duhe algon abadwes hisab tafat hisab balang tafat hisab ekkureveto wes balang adi tibepun ekopati hunna tafat hisab dirasa kureveto ege maulumat dibeto ege echi igeto abadwes balang algon ke iltimasi algon men kura komme kamebes ei igige binige deneganege demmane go bes visnige kureve kamaka bun hakuli kuriyam mi kureve ni e kuli hinga huriga mage permutation e algon men exhaust kogen ekan kureve ni tafat hisab algon men balage ekko barabada shukriya शुक्रिया रैतुंग मजलिस के राइस अल्फावेल मोहम्मद नशीद अदे देम्मी आइसाबुन कुरियंगति देहास नवार वनहरु कुरिया गेंदवनु हाउस होल्ड एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे के होदुन तक बिनाको तैयार करे फवा वीडियो प्रेजेंटेशन है।
ಗೇಬಿಸಿಗೆ ಆಮ್ದನಿಯ ಖರದುಕುರುಂ ಹುರಿಕೊತುಗೆ ಸರ್ವೆ ಹಯಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಹೊಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೇಫವಣಿ ದೆಹಾಸ್ ನವಾರವಣ ಹರು ಮಿ ಸರ್ವೆ ಕುರೇಫವಣಿ ಹಮೈಕಣಿ ಇದಾರಿ ರರ್ರಶುಗ ಮಿ ಸರ್ವೆಗೆ ನತೀಜಾ ನಿಸ್ಪೆವ್ವಣಿ ಮಾಲೆಯ ಅದಿ ಅತೊಳ್ತಕ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಿಂಗ್ ಅತೊಳು ಫಿಯವಾ ಮೀಮು ನೂನು ಅದಿ ನ್ಯಾವಿಯನ ತೊಳು ದೆಂಗ್ ಹುರಿ ಹುರಿಹ ಅತೊಳಕ ಮಿ ಸರ್ವೆಗೆ ನತೀಜಾ ತದ್ದೆಕ್ಕೇನೆ ಆಬಾದಿ ಅದಿ ಗೇಬಿಸಿಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಮಿ ಸರ್ವೆಯಿನ್ ದಕ್ಕಾ ಗೊತುಗ ಎವರೇಜ್ ಕೊ ಗೇಬಿಸಿಯಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಆದದಕಿ 5.3 ಮೀಹುಂ ಗೇಬಿಸಿಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಸಾಳಿಸ್ ಅಶಿಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ ದಿರಿಯುಳೆ ಮುಂಗೆಂದನಿ ಮಾಲೆಗ ಕೊಮ್ಮೆ ದಿಹ ಗೇಬಿಸಿಂಗ್ ಎಗ್ ಗೇಬಿಸಿಯಗ ಮೀಹುಂ ದಿರಿಯುಳೆ ಮುಂದನಿ ತೊಜ್ಜೆಫವಾ ಹಾಲುಗ ಮಾಲೆಯ ಬಲಾಯರು ಬ್ಯಾಬೋ ಮಿಂಪೊಡು ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗ ಕುಯ್ಯ ದಿರಿಯುಳೆ ಗೇಬಿಸಿಗೆ ನಿಸ್ಬತಕಿ ತಿರಿಸ್ ಅಶಿಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ ಮಾಲೆಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಗೇಬಿಸಿ ತೌಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹತರು ಬ್ಯಾಕೊಫ ತಿಂಬೆ ಹದ್ದಿಯ ಹತರಿಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಕುಯ್ಯ ದಿರಿಯುಳೆಗೆ ಬಿಸಿತ ಎವರೇಜ್ ಕೊ ಮಹೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುಲಿಗೆ ಗೊತುಗ ದಕ್ಕಾ ಮಿಂಬರಕಿ ಬಾರಹಾಸ್ ಹಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಯ ತಿಣ್ಣುಫಿಯಾ ಮಿಯದದು ಮಾಲೆಗ ಮತಿಕಂ ಫಾಹಗ ಕುರೆವೆ ಮಾಲೆಗ ಎವರೇಜ್ ಕೊ ಮಹೆಗೆ ಮಚ್ಚ ತೇರಹಾಸ್ ಹತರುಸ್ತೇಕ ನುವದಿಯ ಹತರು ರುಫಿಯಾ ಕುಲಿಗೆ ಗೊತುಗ ದಕ್ಕಾಯಿರು ಅತೊಳ್ತೌಗ ಕುಲಿಗೆ ಗೊತುಗ ದಕ್ಕಂಜೆ ಮಿಂಬರಕಿ ದೆಹಾಸ್ ಹಸತೇಕ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಅರ್ರುಫಿಯಾ ಸರ್ವೆಯಿನ್ ದಕ್ಕಾ ಗೊತುನ್ ಜುಮ್ಲಾ ಆಬಾದಿಯಕಿ 4 ಲಕ್ಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ಎಂಹಾಸ್ ಹಸತೇಕ ಪಾವಿಸ್ ಮೀಗೆ ತೆರೆನ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ದೇಂಗ್ ಇನ್ಸತೇಕಿ ಅಂಹೆನು ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫವಾ ಫರಾತಕ ಬಲಾಯರು ಎಮ್ಮೆ ಗಿನೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಾಯರಾಯನ್ ತಾಲೀಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫವಾ ಫರಾತ ಅಂಹೆನುನ ಫಿರಿಹೆನುನ ಬಲಾಯರು ಮಿನಿಸ್ಪೆಂಗ್ ಹುರಿ ದಾದಿ ಎವ್ವರೆಗ ಆಬಾದಿಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಸತೇಕ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ನುಕುಳದುನ್ ತೆರಿಕಂ ಹುನ್ನ ಮೀಹು ಉಮುರುಂದು ಸ್ವಾವರಕ ನುಕುಳದುನ್ ತೆರಿಕ ಮತಿವೆಗೆಂದಾಕಂ ಫಾಹಕ್ ಕುರೆವೆ ಅದಿ ದೊಶಿ ಉಮುರ್ಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆನ್ ದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಬ್ಬಯಕಿ ನುಕುಳದುನ್ ತೆರಿಕಂ ಹುನ್ನ ಮೀಹು ಮಸಕೆ ತೆರಿಕಂ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ಗೊತುಂ ಹರಕಾತಿರಿವಾ ಆಬಾದಿ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಇನ್ಸತೇಕಿ ಫಿರಿಹೆನು ಅದಿ ಸಾಳಿಸ್ ಇನ್ಸತೇಕಿ ಅಂಹೆನು ರಾಜ್ಯಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಆಬಾದಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟಕಿ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಎಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಫಿರಿಹೆನುನ್ನ ಆಳಾ ಬಲಾಯರು ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ಗೊತುಂ ಹರಕಾತಿರಿವಾ ಅಂಹೆನು ಮದುಕಂ ಫಾಹಕ್ ಕುರೆವೆ ಅದಿ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ಗೊತುಂ ಹರಕಾತಿರಿವಾ ಫಿರಿಹೆನುನ್ನ ಅಂಹೆನುಗೆ ದೆಮೆದುಗ ಫರಗು ಬೊಡುಕಂ ಫಾಹಕ್ ಕುರೆವೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಮಸಕೆ ಲಿಬಿಫವಾ ಆಬಾದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಸಕೆ ಲಿಬಿಫವಾ ಆಬಾದಿಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ದೇಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತ ದಿರಿಯುಳೆನಿ ಮಾಲೆಗ ಮಸಕೆ ಲಿಬಿಫವಾ ಆಬಾದಿಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ನುವೆಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತೇಕಿ ಫಿರಿಹೆನು ಅದಿ ಸಾಳಿಸ್ ಎಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತೇಕಿ ಅಂಹೆನು ಆಮ್ದನಿ ಲಿಬೆ ಮ್ಯಾಗಣು ಮಸಕ್ಕತುಗ ಎವರೇಜ್ ಕೊ ದುವಾಲಕು ನುವ ಗಡೀರು ಫಿರಿಹೆನಕು ಹೇದಕುರಾಯಿರು ಅಂಹೆನು ಹೇದಕುರನಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಗಡೀರು ಆಮ್ದನಿ ಲಿಬೆ ಮ್ಯಾಗಣು ಮಸಕ್ಕತುಂ ಎವರೇಜ್ ಕೊ ಮಹಿಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ದಿಹಾಸ್ ಹತರುಸ್ತೇಕ ಹದ್ದಿಯ ಹತರು ರುಫಿಯಾ ಲಿಬೆ ಫಿರಿಹೆನಕ ಬಾರಹಾಸ್ ಎಸ್ಸತೇಕ ಫಸ್ತುಳಸ್ ನುವ ರುಫಿಯಾ ಲಿಬೇಯಿರು ಅಂಹೆನಕ ಲಿಬೆನಿ ಹೆಂಗ್ಹಾಸ್ ನುವಸತೇಕ ನುವದಿಹ ಫಸ್ ರುಫಿಯಾ ಮಸಕ್ಕೆ ಲಿಬಿಫನುವ ಆಬಾದಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಸಕ್ಕತೆ ಲಿಬಿಫನುವ ಆಬಾದಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೀಹುಂಗೆ ನಿಸ್ಬತಕಿ 5.3 ಇನ್ಸತ್ತ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ಗೊತುಂ ಹರಕಾತೆರಿನುವ ಆಬಾದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ಗೊತುಂ ಹರಕಾತೆರಿನುವ ಆಬಾದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸಕಿ ಫಣರ ಹರುಂ ಮತಿಗೆ ಆಬಾದಿಗೆ ಸಾಳಿಸ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಕೊಮ್ಮೆ ಹತರು ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಏಕಕಿ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ಗೊತುಂ ಹರಕಾತೆರಿನುವ ಮೀಹೆ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ಗೊತುಂ ಹರಕಾತೆರಿನುವ ಆಬಾದಿಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ನಿಸ್ಬತಕಿ ಹದ್ದಿಹ ತಿನಿಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಅದಿ ಫಿರಿಹೆನುಂಗೆ ನಿಸ್ಬತಕಿ ಹತಾವಿಸ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮಸಕ್ಕತುಗೆಯ ಕುದಿಂ ಬೆಲುಮುಗ ಎವರೇಜ್ ಕೊ ದುವಾಲಕು ಹತರು ಗಡೀರು ಅಂಹೆನಕು ಹೇದಕುರಾಯಿರು ಫಿರಿಹೆನಕು ಹೇದಕುರನಿ ದೆ ಗಡೀರು ಆಮ್ದನಿ ಹಯಸ್ಗೆ ನತೀಜಾಯಿನ್ ದಕ್ಕಾಗೊತು ಮಹಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗ ಎವರೇಜ್ ಕೊ ಗೇಬಿಸಿಯ ಕಲಿಬೆ ಆಮ್ದನಿಯಕಿ ಅಶಾವಿಸಾಸ್ ಹೆಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹರುಫಿಯಾ ಮಾಲೆಯ ಬಲಾಣಮ ಆಮ್ದನಿಗೆ ಗೊತುಗ ಗೇಬಿಸಿಯಕ ತಿರಿಸ್ ಅಂಹಾಸ್ ಫಸತೇಕ ನುವದಿಯ ಹರುಫಿಯಾ ಲಿಬೇಯಿರು ಅತೊಳ್ತೋಗ ಗೇಬಿಸಿಯಕ ಜೆಹೆ ಆಮ್ದನಿಯಕಿ ನವಾರಹಾಸ್ ಹಸತೇಕ ತಿರಿಸ್ ತಿಣ್ಣುಫಿಯಾ ಬೋಲಕ ಜೆಹೆ ಆಮ್ದನಿ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಆಬಾದಿಯ ಬಲಾಯರು ಮಹೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಬೋಲಕ ಜೆಹೆ ಆಮ್ದನಿಯಕಿ ಫಸ್ಹಾಸ್ ಫಸತೇಕ ತಿರಿಸ್ ಅರ್ರುಫಿಯಾ ಮೀ ದುವಾಲಕ ಬಲಾಣಮ ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ತೆರುಫಿಯಾ ಮಾಲೆಗ ಮೀಹಕಂ ಹೆಂಗ್ಹಾಸ್ ಹತರ್ಸ್ತೇಕ ಹದ್ದಿಹ ನುವರುಫಿಯಾ ಮಹೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಆಮ್ದನಿಗೆ ಗೊತುಗ ಲಿಬೇಯಿರು ಅತೊಳ್ತೋಗ ಬೋಲಕ ಜೆಹೆ ಆಮ್ದನಿಯಕಿ ತಿಂಹಾಸ್ ಹಸತೇಕ ಫಸ್ತೊಳಿಸ್ ತೆರುಫಿಯಾ ಆಮ್ದನಿ ಲಿಬೆ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಪ್ಯಾತ ಅತೊಳ್ತಕ ಮಾಲೆಯ ಬಲಾಲಿಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಆಮ್ದನಿ ಲಿಬೆ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಗೊತಕಿ ಮುಸಾರೆಯ ಉಜೋರೈ ಆಮ್ದನಿ ಲಿಬೆ ಮೀಹು ಎವರೇಜ್ ಕೊ ಗೇಬೆಸಿಯಗ ದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈ ಮೀಹುನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಗೊತಕುಂ ಆಮ್ದನಿಯ ಲಿಬೆ
ಆಮ್ದನಿ ಲಿಬೆ ಮೀಹುನ್ನ ಬಲಾಯರು ಬೊಲಕ ಮಾಲೆಗ ನಮ ಸಾದಹಾಸ್ ಎಸ್ಸತೇಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ರುಫಿಯಾ ಲಿಬೇರು ಅತೊಳ್ತೋಗ ಲಿಬೆನಿ ಅಂಹಾಸ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ತಿನ್ ರುಫಿಯಾ ಮಾಲೆಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಆಮ್ದನಿ ಲಿಬೆ ಮೀಹುನ್ನ ಅತೊಳ್ತೋಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಆಮ್ದನಿ ಲಿಬೆ ಮೀಹುನ್ನ ಆಳ ಬಲಾಯರು ಮಾಲೆಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಆಮ್ದನಿ ಲಿಬೆ ಮೀಹುನ್ನ ದೆಗುಣ ಇತುರ ಆಮ್ದನಿ ಲಿಬೆ ate misawege data set wes mihar alon menge website un liben hunnane wahaka emeha befrunge malumat atta dannawa mihar mi feni wadanawani location tafas hisab duge munasabat ka aamu faratakan holuwadagen mi biuroge faratum wani quiz kuriya gendeifa ehenka malon mihar mi dannawalani mi quizum wanawanen aswa wa faratu genanta migotun alif dal hanya midu Musa Halim dal kudahuadu Mash Rashid faf Nilandu Ahmad Rizwan gaf dal tinadu Amnat Layan Ahmad nyavin formula Miranda Halif Kela Hawa Nazma Hadal Kuludu Fushi Aishat Adam Mim Nala Fushi Jalil Ahmad Male Abdullah Shihan Noon Manadu Adam Ishan Sin Huludu Amnat Azifa Ta Kandudu Abdullah Muaz Mi Horiha Baverina Ves Varabuda Shukuru Danava Adi Marhaba Danava Ade then Kuriyamati Minister of National Planning Housing and Infrastructure Gawak for the Kavung Henka Marlon Varang Adabari Kamaiko Minister Al-Falil Muhammad Aslam Gari Humadidanava Rahman Rahim, Rais Majid is the Rais Nasheed. Arun Menge, Miaduge me, Badlo Bador, Badana, Emabe from Assalamu alaikum. Tuniege Tafas Hisab Duoga Munasbatuga Midairaga, Rajega Maseke Kurava, Uriha Befurna Vara Boda Marabadana. Tafas Hisab ki Rais Nasheed Tarihi Nazarkum Tafas Hisab Abehe Varagina Waka Dakafi Islami Ranzamanuga Muslimunga Terega Tafas Hisab ge ilmu Benum Kuram Ferry Hisabum Ferrigen as Rajega Tafas Hisab Ekiku Ankamuga Benum Kuram da Utgo Akas Dakar Alundu Abadus Gabul Kura Kame Hisab ilmu ge terega a branch Tafas Hisabaki Asagotega data science ke analysis ne annani Tafas Hisab ge teren laf pure mathematics sa Tafas Hisaba hori emmabodu tafataki pure maths ki warang absolute h komme kameges annani rangalu jawabaka nuba jawab Tafas Hisab ki ega variance hunnech natija hunnani waki veriva range ge terega natijata hunnani hamekani emme natija ennu annani distribution in going almena fennani kan ekati anakacha correlate wagwe ege average mean dem mihenka power bastakin hore Tafas Hisab e asuga ma bodaves practical mathematics ke ma bodaves practical branch Tafas Hisab Amudirulumuga Arunmen Nimanje Nimunta Nimamuga Arunmen Ma Ginam Benum Kura Ilme Tafas Hisab Ilmaki Pure Metsa Alwa Badar Pure Mets Geteren Lafa Boda
pure science ke masekete kuregin ne namas insani dirulma ma bodabes gulun huri kame tafasi hisab nula almenna mihara kwe mi almen masay kurung amko mi benu korwe computer was egeterega e benun twas no himenunis tafasi hisab ki ham yaqinu mes almenna miyadwade mes gabul kura kame eya nula almenna korwe kankan nagala neengene kala kameke tafasi hisab gelmaki endemme ivlan korevi almen mi khas quiz ge වනවන්න ලිබඩන්න බේෆුළුන්ගේ ලිස්ටු අලු නඩුවන්ගේරු හිතන්ගෙරි දිවරාජ්‍යයක හොරයාකං කොළොත්තකෙක්ග දිරුවලේ රයිතුම් වෙස් මිකමක් අහුදුවරෆ තිබිතං අලුවන ෆෙනිගෙමිදී වකි ජියෝග්‍රෆියක ખાસෆක එන්නේ තෆාසි සාබා බේගතුම් මීහුන්ගේ ඉන්ට්‍රස්ට් හොරි මින්වර තෆාසි සාබ් ඒක ඉල්මුග රයිස් නෂීදුස් ෆාක් කුරෙවි තෆාසි සාබකි අලුන්මෙන්ගේ හම komme daira ka beswara muhimu kamake egitere ngos election ge wakas tekke alon nange bori dehas theerwanara adhyas asharwanara election ge terega alon swar boda mase kuren alon ki number jahagin number on kunnani konkale prediction etto balan war mase kurami alon danwalam beenum war yagin kamai kiga gamas dehas asharwanara ಗೆ ಇಂತಹಾಬ್ಗೆ ನತೀಜಾ ಅಳ್ಮೆನ್ನ 8% ಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ತೆರೆಗ ಇನ್ಅಕ್ಯುರಸಿ ಏಗ ಹುನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಏಕಂ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಕುರೆ ಉನೆಯಸ್ ದೇಹಾಸ್ ತೇರವಣ ಹರಕಸ್ ಅಳ್ಮೆನ್ ಅಂದಾಜಾ ಕುರೆ ಹಿಸಾಬ್ದ ಉರಿ ಹಮದಾದೆ ಏ ಕಾಲೆ ಗೊತಕ ಎಮೆಮ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ಗೆ ತೆರೆನ್ ಲಾಫಾ ಮಿಕಾಲ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ತಂ ಹೆದಿಗೆನ್ ಅನ್ನನಿ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ಗೆ ತೆರೆನ್ ಲಾಫಾ මිහාරු එපසෙච්චකි එහා රැන්ඩම් එච්චෙක්කම කර නුම පෙළවේ මේ කොම්ම එච්චකුම් වෙස් පෙටානේ ඩිරයිව් කරවේ දැන් අලුන්මෙන් හැමෙම කංකං කුරුමුග අලුන්මෙන් ප්ලෑන් කරමුන් දාරු දෙම්මෙග මේ හයස්ගේ ඩේටාගේ රිපෝට්ග කුරු කුදාසයි ගෙනස් දෙවීරු අලුන්ට අඩුවහම් මීනි ඒගෙතරේ ගෙබෝරි ඒ දෙවි දාව දෙවි මෞලමාතෝග අලීග alunmen ham gamas kanka bargina kanka focus koranje gender inequality alunmen ngeri den alunmen anen emmen wes enge onna kan dive rajyega gender inequality ki onna echek ennamas kiha minwarakkan oti wara safko demme vidalu demme mi adi mi angeruna firenunge terega ආම්දනී හෝදුමුග දිරුණු කංකමුග බෑව් එක කංකම බෑරුම් හොරි මිම්බරස් දක්කා අදි ඉක්සාදුග තෙරේග මසෙක්ක නුකුරා අල්මෙන්ගේ ආබාදිගේ නිස්බෙස් දක්කා අම අල්මෙන්න එබ ෆෙනේ අදි එබෙක්කන් අල්මෙන්න ජාග දිවෙහිම් බෑර් කොගෙන් අල්මෙන්ගේ ඉක්සාදු කුරියරවා ගෙන්දියුම අල්මෙන්න ජාග එබෙක් මීහුන් නැතිගෙන නුන්කම් මුලියකුන්නේ මෙවලදී කී ඔමස් එහෙම කම වෙගෙන් කප්පවලදී එමෙම ඒ කංකං alun men saaf kofa ekan kaman address kurang fursat libigen da kama alun ka bol kurang tafasi sab ga wa ka dakar alun do hitan abadus annani alun do emme familia emme et tafasi sab ki devarajje mas report alun do ge bappe ki rashge khatib kan kuri mi hedde emme ma khatibun komme duha kos walkie talking gowan රරරුගේ මහෆුරි උළඳා මස්බේනි අදදුගේ වාහක දැන් අලුණ්ඩකෝක හිතාමෑකීග දන්නවා අලුමෙන්න ගින එකි කංකමක තෆාසිසා මිහාරු එක්කුරවුණු කමුග වියස් කුරී සමානස්තුර අලුන්මෙන් නගමුන් බයෙන් හිසාබත අලුන්මෙන්න මිහාරු එහා ෆසේහැන් නුලිබේකමා ලිබෙන් නුහුන්නකම් බේසික්සුන් දුරක් අලුමෙන්න දෙවිච්චකම් අබදුස් අලුන්මෙන්ගේ තෙරේග මිසාතුගේ වාහකේ දක්කාර අලුමෙන්න දෙකෙනී කොමස් සිස්ටමික් ගවාහක සොෆ්ට්වෙයාර් ගවාහක ඒච්චෙන් නැතිකෙන් එකන් නුකුරේගෙන් උලේ වාහක අලුන් ගබුල් කරණි කමෙක් කුරුමුග එම්ම ෆොරතම බේණු කරන් ජේනි ඒගේ බේසික්ස් උන්නේ ෆොතා ෆන්සුරා කරදා ෆන්සුරු ඒ බේසික්ස් එච්ච ගෙන්ගුළුමු එච්ච කම ලිය උලුන් කමුග වියස් එච්ච ලියුණු කමුග වියස් එමෙම
basics alummen du kolla nuane zamani e wasilatten alummen teriyan introduce wegen akam ka bs emma alummen na emme avatteri silon alummen by far tuntono office taka dar am hunnan bandali jahafa file taka fettan hunnan emihun wara fasen echi hodalatam wes wene alummen alummen alun mihar faha kuregendani basics du kolla ma bodan alummen zamani tools barosa vevijje zamani tools ki muhim wecche adi bodeti data set ta alummen gengule analyze kurumuga zamani tools tan muhim namas basics du no kollu e alondu warag e de kame alondu deke hivve hisab tantanuga liyawle mihun adi masakatu gule mihun abadus fotaka liyan etche gengulun e wara muhim kame alondaki ege fotaka galame noni fansuren abadus gengule mi e fotoga hunnan waras saman dadi fohon alond mihar mi dia hafta ge terega balom mi gendi dive rajyega sikhi nizamuga rayitun emme ginan kon speciality takatto mi alummen amko doctor dakka mi ulemi mi data ata alun naga analyze korum dar alun ge fotoga ehoriya eche liefa hore da wara fasse han alunda fotoga gandu ukali echi balaleve alun ge utimasaki mi masakatu guluwa horiya befulum wes afa as hisabu gengulumuga zamani tools beenun kurikamuga vies basics duko nulavacche basics gengulu vacche aluna vene rais nashidus amuguteg fote gengulwan echi liuwan ege terega hore wara gina malumat almen fahum badalim ekkollim ege tereng nukume gannan ekikala natija ekikankam ga malumat ebe gannan then esnashidus faakure vehen mi wagutu duniya dimafe emme bodu mi musiba covid ga kankamuga alonmen hamayakane beenun koraichiki tafasisa am eki goggota data jahagen alondusmi data ta balamun genda mi alonmen balamun genda ni kihinetto mi number ta ka wani kiha hisabegeto mi number tan alonmen na kon duwa kunto mi number ta almen ede min wara tirikurawundani konkale petanetto fennani kongirakto denganna weven annani denganna weven annange boleto nunto mikala wahatake dakkamu almen dani mi pandemic ferigen ar miga data netima vigo evas almen fenich mudi duniye penika ka diye yassuga mi pandemic asuga feturigen daane goy me bal duniyage feturigen daane goy akamaka vima feturigen daane goy evs miha karenne data ga liga predict kolleve karenne enwas miharu ebuhuri etam mahegge data muli duniyega ma wakive gamtoga mehri fenna miharu miyad wamundago es vene mihum marwani kom percentage kan mihun nabbali jehi contact tereng kita percent kan infect wani statistically bunakam wanya ane kiha mihun netto baliwani ehmema kiha hospital edetto beenwani mikale chitan almenna enguni tankole fahum emme for ehmema almenna data netunima muli duniyen a shoku almenna fenich mi muli duniya penik witam bes almenna fenich ehma data ga aliga almenna kankan kurun ei waram muhimu kame gotuga almenna me pandemic tere em faago hingejje iden waran hitamurkame almenna alaf ferun kame vima miya waane goy mi predict kollam mustaqbal waane goy engene evs mihe ko duniya ko enne hemme kom mihe ko emihe guess work ga mase koram gendi ehma alondangam yaginde dive rajyega tawasi sabu ga kantata balahattan abadwes me alond men gamus duniya gulem ferisure e bahure ofihe then National Bureau of Statistics mi wogutu mi alunga wuzarage darun hinga ofiye gotuga mi wogutu heri emema then alunga wara beenun teri malumat beenun teri ofiye gotuga alunda office fennani ei dive rajyege special plan hedikam go wes dive rajyege
අතොතෝග හොස්පිටල්ග ඩොක්ටරුම් බෑතිබ්බාන මින්වර බෙලිකමුග වියස් තවදීමි නිසාම් කමුග වියස් කොම කොක බෙලිකම්ගස් අදි මසරකං මං අරුන්මෙන් කංකං ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ගායම් කරන් කමුගස් අරුන්මෙන්න ඒ ඩේටාත වර අම මුහිම්ම එච්චෙක් ගොතක ෆාහ කරන්න අරුන්මෙන් දාදි ෆහුන් නිම්මෑෆින් දිවහරාජ්‍යයකවස් තෆාස් හිසාබග දුවහෙ ෆාහක් කරම හැමම විහි ඔක්ටෝබර් එකී දිවහරාජ්‍යයකවස් තෆාස් හිසාබග දුවස් ගොතුක ෆාහක් කරම මිහාර වනි නිම්මිෆ අධි කොම ෆසාහරකුන් එංහාර අරුන්මෙන් දුනියක ෆාහක් කරම ගෙන්ද තෆාස් හිසාබග දුවස් කුලගත ගොතික අරුන්මෙන් ෆාහක් කරම ගෙන්දාන අරුන් නිම්මාලම දන්නවාලමති ඉරාත් කරවේ අරුන්මෙන් දෙහස් භාවිස්වන හර රජ්‍යයක බෝහිමනුගේ මස්සක අනකාස් කුරිය ගෙන්දානමේ බෝහිමනෝග මසකතිකි අරුන්මෙන් එන් එක්සයිස් ගොතුක එම්ම ගිනෑන් රජ්‍යයක තෆාස් හිසාබ එක්කුරා එක්සසයිස් එහම දෙහස් භාවිස්වන හර අනකාස් අරුන්මෙන් මෙහර ප්ලෑන් කොහමති මේ එකන් කුරිය ගෙන්දන්න එකම බා තයියාරිතන් අරුන්මෙන් වමුම්මි ගෙන්දනි බෝහිමෙනුම් ෆුරිහමවානි එකමුග එම්මස් බෑරිවගෙන් එහම බෝහිමෙනුම එම්මෙන් ඉජාබතිනුම් ඒ වරම් මුහිමුකම බෝහිමෙනුමකි එව්ව සාතෙක වකි බයක වකි කහල මංෆාතකෙන් හෝදන් කුරාකවෙන්නුම් ඒ මුලි ගවමුගේ ලාබය මංෆෑට්ටක අරුමෙන් එම්මෙන් කංකන් එංගිතිබගෙන් කංකන් නිමුවට්ටක කොම්මෙන් කොරංජයකම අරුන්ගේ ඉතිමාසිකි අරුමන්ගේ දෙංගොන්න බෝහිමෙනුමුග රාජ්‍යයක හුරිහාර ඊතුම් වෙස් පැරි වඩාන් දෙවුම් අලුන්ඩස් හම යගීන් වෙස් එකමුග පැරවන් වරපොඩ ශුක්‍රිය අස්ලාම අලයිකුම් Jingles ನಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ Count me in. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬುನ್ ಅಳನ್ ಮಿ ದನ್ನವಾಲನಿ ತಫಾಸಿ ಸಾಬ್ಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮ ಅಬೆಹೆಗೊತುಂ ತಫಾಸಿ ಸಾಬ್ ಬೇನು ಕುರವಾ ಬಯ ಫರತ್ತ ದೆಕಿಲವಾ ಗೊಯಿನ್ ಹಿಸಾ ಕೊಲ್ಲುಮ ಮಿಗೊತುಂ ಅಳನ್ ಮೆ ಫುರತಮ ಮಿ ದನ್ನವಾಲನಿ NGO ಗೆ ಫರಾತುಂ ಅಲ್ಫಾಲಿ ರಹಮತ್ ಶಫೀವ್ CEO Society for Health Education. Now I would like to request Mr. Najib Khan, CEO Ooredoo, as a private sector partner, to provide his reflection on the importance of statistics. Thank you. Honorable Speaker of the Parliament and Honorable Minister, National Planning and Infrastructure, my friends at NBS and our partners, Assalamu alaikum. So, what we say in Ooredoo is what cannot be measured cannot be improved, and what needs improvement needs to be measured. So measurement is a very core part of what we do. I think the amount of data that we generate is humongous as a data operator, as a mobile operator. And therefore we believe that data is the new oil. It's an oil which can help the community, help business, progress, economies, if it is harnessed well. So at Ooredoo, there are multiple
tools that we deploy, whether it is plain macros, Minitabs, SAS tools to mine the data. There's a huge data warehouse that is created for harnessing the total data that we have from various engagements with our customers. So as Ooredoo, we are a data generator, we are a data user, we are also a data enabler for partnerships like NBS to help conduct online surveys in a way that will help the community at large. So our partnership with NBS has been within the framework of our regulatory framework, where all we can help NBS to help doing these online surveys. So recently, UN Women was able to conduct an online survey using the data that we provided, and that was great, especially during the pandemic time when there was so much difficult to contact. So online surveys were really a great help. For us, the data comes from multiple sources, and social, mobile, fixed line, demographic data, enormous and amazing amount of data. But what we do with it and how do we harness that data is important. And we use it for business, like I said, but we also use for user behavior, for cost reduction, and also for quick, immediate decision making. So I believe there is no way we can escape the onslaught of data today, and any country, any economy, and any business which uses data to harness the potential of it and grow is always the winner in the market today and in the countries. So Ooredoo has ensured in the past a partnership with NBS, helping them to assess the impacts in the community for different reasons, especially around the genders of women and girls during the time of this pandemic. Maldivian people, the youth of Maldivian and the young population of Maldivian actually can really use the latest technologies to harness this potential and use it for entrepreneurship and use it for the betterment of the community. So therefore, our data is a secondary source of data. It's an alternate source of data, which can be used to corroborate what the different parts and different departments in the country is trying to achieve. So we are very happy on this World Statistics Day to say that we partnered with NBS in their various missions within the Maldives. And I want to thank Shauda and the team at NBS for this partnership. Thank you very much. Thank you, Mr. Najib Khan. And now I would like to request Ms. Ritsu Nekan, the Country Director, UNFPA, as a donor partner to provide her reflection. Somehow you are in the picture. What happened? Why? Strange. We can hear you, Ritsu. Yes, yes. Yeah, I was there. Yeah. Speaker of Parliament, His Excellency Mohamed Nasheed, Minister of National Planning, Housing and Infrastructure, Honorable Mohamed Aslam, NBS official and UN colleagues, distinguished guests, very good morning from Colombo. I'm very honored to be here today, joining from Sri Lanka to congratulate NBS for hosting this wonderful event to mark the World Statistics Day. And thank you really for inviting UNFPA for this event. So the United Nations Population Fund has been supporting the government of Maldives in their census undertaking since 1977. UNFPA is a proud partner of NBS and has been working to strengthen the government's effort to monitor the progress towards the Sustainable Development Goals, as well as the commitment made at the International Conference on Population Development, ICPD, in Cairo.
So today, while we are working towards SDGs, accurate and timely disaggregated data helps us ensure that we are on track to achieve our targets. So population data from census, demographic and health survey, household income and expenditure survey, and more recently, big data provides tools for the government and other stakeholders to monitor our progress and to develop evidence-based policies and programs. Moreover, statistics helps us identify where the most vulnerables are and take action to ensure equality in the national development processes. So it's really important part of our work towards the accurate and timely data. The most valuable source of population data for any country to plan international development is the census. And the censuses are absolutely critical to keep track of the population count in every island of Maldives and covers data such as life expectancy, fertility levels, sex ratio, disability, and so on, which is vital to plan for provision of social services, including health, education, social protection, and so on. So it is a very proud moment today to be part of the announcement of the next census to be held in March 2022. We have been supporting NBS on this preparatory stage and will continue to provide the technical assistance to update the methodologies and tools to have the census using the latest technology advances. So we really look forward to continuing to contribute to the government of Maldives' effort to use the power of data to ensure we leave no one behind. Thank you so much again, Shahuda and colleagues, for inviting us. Thank you, Ritsu. Mia Isabu Midanawalani, Society for Health Education CEO, Al-Fadil Ahmad Shafiwa. Izzeted Right Majlige Izzeted Rais Minister Aslam Adi me Badalumga Barwadanwa Yabe from Assam alaikum. Kuda technical masaleka dima agun wagchihoniru ero hama join kollega noi. Aunna me fursat tebdi kamataka barbada shukriya tafas tab gawa takar aunge tafas sab ge tajibata boda gulfawani nya education dialogue agun masake kuramandi eruge daya ehnames agun mihar enjoy ge agun masake kuramandaro asako sihi dairaga masake kuranjio tadaro agun tafas ge benu terikama tafas saba gen agun mi masake kuran jehifawak goi agun ham faha kollam benu ekamaka ama dadi hakadhu ko agunda mi right majlige izate raisa swaddo kolum go fursati buno e thalassemia ge kantatta hoga rajya ge halato ge majlige ko tiega adi majlige bevi gendia workshop ge hushala dinu go fursati yeros dive rajya ge eme bodu e balimat kamege gotuga dene gang mi vartawa balimat kamege gotuga paha korigen da e balimat kame thalassemia ge masaleki mikamuga mi namaste ka dihaga hatta kum feshigen Society for Health Education no mikan mi gawme masalege gotuga aguna paha ko sarkara dawlata hisaba mikan genes ke masakete ke kureun en tafasi sabge nazar badadaro rajya mikam fetri fawa member denagot mataka malumat radashonge ko muli rajya adi sample tannegi test of natija takum mikam felnagon awurmen hoda badagen ea medu hedun terikan iturukon adi mikama control kurmataka kuranje fiawartan elgendi rajya tafasi sabge wahak dakka rajya muli abadige asharin satte ki thalassemia ge careerunge gotuga kande mi duniya ge sama emme mati nisbatun careerun pennan oigdom emia ekuki ge thalassemia ge mi ama masata tahammal kuramon da faratan wefene agun mi da nawali data benun kurmuge iturun data ufeddumuge dawre agun men ge NGO fada tanakon mi ada kurmuge fursat
මිය කොකී ගවුමන්ගේ මස්සකතුගේ සම ගවමි තරගීගේ එකකි මරහලාතවග මස්සකේ හිඳබොද්දාරු අවුන්මන්ගේ මස්සකතුගේ සම වර බොඩ data beenun koggen awun members kuriya la amaz take kandalage e bi dem masake kuram gendewani awun menna gawme fembaruga dibem hunna tafas sabta hoga macha bina has kongun faha kollam beenu be awun emme amuko beenu kuranje tafas sab terega DHS demographic health survey ge tereng awun menna e kurave tafasi sabtawga aliga kuriyan wettanuga awun menna ege ehiterikan NGO ge gotuga awun men kura masakatuga rayituna hisaban ehiterikan for kodene kantatta kandalan kuriya gendemuga amma forsati bigende emme kudege school ge tafasi sab awun menna muhimwe radashan amma go waki program dariwarunna noni rayituna hingaru amma etantanuga bedenwerin tibbe member dariwarun ekek jinstaka umur furataka me hori nisben awun menna hama waram muhimbe komme aharakus kankarrawa intizam kogen kuriya gendiyo embema hasakon awuna faha kollam beenuwe niyadu awun men ni saskofkedan tantaddu ko niyadu mehetene taragige amas fegganan awun men masakke kuramun dairu sarukara migotan hori amilla civil society ge jamaataka guligen eki masakke kurevigen awun mennan oti natija tekennereve ehmema migotuga matin mikan kurairu awun menna gawmge halato tikineto gawmge mustaqbal kandala hori amasaki kobato addi awun menna ikura me natija kureve masakkatun pode natija nereveni kongotakato denegane nida dani awun menna diben hori ekure maalumat hoge ali emema mi gotuga matin awun men besama hasako awun men SDGM masakke kurmandaru besama benum be dawlatge bariye gotuga awun men masakke koggen data ufadda adihame akiga ufedi diben hori data benum koggen awun men faratun deven hidmata devene bagge gotuga me fursat devi kamataka warabada shukriya Shukriya Shafir. Then Midanawalani Academia Ifaraton Dr. Rahim Abdurrahim, Dean of Research, Modis University. Shukriya. Assalamu alaikum. Horiha Befrun. Me University aki Tafas Hisabu emme boda beenun hifene adi beenun kurevamun da emmu assasa kamuga alugandu deke den alugandu men migotun research hedumattaka adi evidence generate kurumattaka hama wara gina tafas hisab take ekkureve egota adi mige iturun hama eki muassasa takun ekkoffa hunna census data hires DHS mifada data taka kiwes alugandu men hama mi student unge assignment ta hedumasha research hedumasha adi hama mige iturun kudinge thesis liuma vesama wara beenun teri data take den alugan men mi abadu ves dakka wahaka mi ekkala mi horiha muassasa takum mi collect kureve data ekkureve data ta ekkureve tafas hisab takum ettakun libene goi kommestanakun haddawa devwan alugan me abaduwes wara eden e misalaka school takun wes kudinge report hama emme kudairu sore kudinge height weight den hama komme kujjaku vihe sore hama height weight mi horiha hmi evvamundani den hama census data ya mi horiha hmi ettakun libi data ta link kurevene gote data linkage data mining na e university yaka wara muhimu data ta e data terega wara bawaru story take hunnane hama wara bodeti thesis nereve waruga data hunnane mi horiha data ta ekkolle vijjeya ehme data linkage e data set ane data set link kurevene goittake misalaka mi health data takega horedane miha balivani mihage horiha bayye den hama mi economics un horedane wara bawaru mihunge economic data hodafa mide data ekkolla mide data goluwa lambe sama wara bodu mi beenun teri
මේ නතිජා තක ගලුගන් මෙන් එරිගෙන් හැම වර රංගලු රිපෝට් තක ලියවිදාන් ඒගොත අලුගන් මෙන් ඩේටා රිපොසිටරි එකගේ බේණු වර මුහිම්මු දැන් යුනිවර්සිටි එක අලුගන් වෙස් කොරින් මෙදෙන්න මෙහෙන් දැන් යුනිවර්සිටි ඉම් වෙස් සම වර බෑවරු ඩේටා තකගේ කි රිසර්ච් තකෂා ස්ටුඩන්ට් උන්ගේ රිසර්ච් තකෂා කලෙක්ට් කුරේ ෆේ බහුරිමි හොරිහා එච්චෙව සම එත්තාකුන් ෆෙන්න ගොතේ අලුගන් මෙන් වර හැම විස්නම් වෙච්ච هذا شكرا شكرا دكتور رحيمة ميها حسابون شكرا دنما واقع فردك من يدي ألون ميدانا وادني ألون ميجا تشيف ستاتستيشن الفايل عائشة شغدايا عائشة شغدايا شكرا رشيد السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. Also a very good morning to our international colleagues. मी हफ्ला शरफ़र के शरफ़र मेहमान रायतों के मजलिस के रईस अल्फाज मोहम्मद नशीद, मिनिस्टर ऑफ नेशनल प्लानिंग हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अल्फाज मोहम्मद असलम, जलसा के मिहा बैवरिंग दुराए गातु मिहफ्ला बल्लवा अडोसा मुंगेंदवा मिहा बेफुलम आज राज्य के तफासाब के दायरा तरगी को कुरियर वंगा अगुरे खिदमत के कोद्देवा फवा वरगिना बेफुलम तके वे एहन कमो मियदो ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಗಾಲ್ವಂಡು ವಾಜಿಬಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅದಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ಮಣಿ ಮಿ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಬೇಫ್ಲೋನ ಅದಿಮಿ ದಾಯರಾಗ ಮಿ ಹಾರಿಸ್ ಮಸಕೆ ಪುಳ್ಕೊರವ ಮುಗಿಂದವ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಫರಾತಕ ವರ ಖಾಸ ಶುಕುರೆ ದಣ್ಣವಮು ಯದುಗ ತಹುಣಿ ಆರಿಸ್ ಕೊರು ಆದೆ ನುಹಣ ಬುರಕ ಮುಳುವಮು ವೆಸ್ ಮಿ ಹಫ್ಲಾ ಶರಫಿರ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಕಮಟಕ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ಗೆ ರೈಸ್ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ ವರ ಖಾಸ ಶುಕುರೆ ದಣ್ಣವಾಲ එමණික් ෆානගේ වාහක ෆුළුම් වෙස් අලුවන් මෙන්න හාම වෙජ්ජ එමණික් ෆානගේ තෆාසි සාබ වරන් අහමියත් කම දෙවවා දිරාසා කරවමුන් ගෙන්දවා බේෆලෙක්කන් අද අලුවන් එකම මෙදු වරන් උෆා කොෆාහ කරන් අදි තෆාසාබගේ ගානෝනුගේ කන්තක බේෆලන් දෙවි මජ්ලිස්ගේ ෆරාතුන් දෙවි උම්මීදි වාහක කොලසලන් වරන් උෆලා කොෆාහ කරන අද National Bureau of Statistics ගේ මිහාරුගේ වසීරු අලුවන් මෙගේ Minister of National Planning अल्फाज मोहम्मद असलम मियदुगे हफ्लागा अलवन मेना राज्यगा दिंग ओन्न बोहि मेनु बावन तारीह निम्मे कं हाम कोद्दे कमटका अलवन बर शुक्र दन्ना आदे मिदारा इतुरा तारगी कुरमटका मिनिस्टर देवा अहमियत कमा कुरबा मासेक्केपुळु अलवन मेन फाहगा को मिनिस्टर वर हाश शुक्र दन्नवा अदि मि फुर्सत गालवन डेप्यूटी मिनिस्टर नियुमागना फ्लुस फाहा कोल्लम मिनिस्टर के मसक्के पुळुगा तफासा बेणु हिफा मेंबरू बोडुमा अदि प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट इदारागे गोतुगा अलवन में स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो गे मसक्के त बट्टन खुरुमगे जाग देवा कमी अलवन देके गोतुगा मिदायरागे प्रोफेशनलिज्म ही फेट मंग अलवन में नदी बेबार बोडु हिवरे दुनिया के तफासा दुहा गुळिगे एनबीएस इन बेवे मी क्विज मुबारातुगा अतोल्तेरे बेफ्लम बावेरे लवा मी क्विज के एमिहा बावेरि फुरिहम कोरेवमुगे कोरेवि हिवरा अदि वनवण होदेवे मिहा फरातकं अल्वन वरबड मरहबा दन्नो तफासाब्गे हिस्ट्रिया बेहे गोतुं अल्वन men kodako aliyalawala mihar mi hodifawa bay kamyabi tafaha kolma tayyar mi kolli video ga alwan men nang interview devwa midairage kurige tajriba hissa korevu baverele bi kamataka rajyege tafasabge baanige gotuga alwan faha kollan alfa alfa tawfiq alfa la maryam wahida adi alfa muhammad zuhair bavere badage alwan men nang ebe fulunge tajriba hissa koddevi kame taka shukur dannawa hame heme fisheries dairaga tafasaba gole gotun idairaga kurisera masakka pul korevi adi mihar wese idaraga harakat terwa alfa hasan rashid alwan men mi video koddevi basfulu वाह कोळंगलन शुक्र दन्नवा आ तफासा बेणु कोरबाद एकी स्टेक होल्डर गे फरातु देवी बसकोळता मी वरम मुहिम एच्चे गोतुगालन मे फाहा कोरनि ई सरकार ओरिहा स्टेक होल्डर गुडिगे मिकंतत्त मिहार मि कोरेवेनि कोरिया गेंदेवेनि एमा एगोतुं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गा फाला रहीमा सोसाइटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन गा फाल शफीउ UNFPA country director miss Ritsu Urido CEO, Mr. Najib, and Hashir Kuredana. Thank you, Ms. Ritsu, and thank you, Mr. Najib, for your reflections and sharing it with us.
adimiyarum feshgen komme ahar kwes vihi oktober ki gawmi tafassab doge gotuga fahaga kuruma nimme tarihi nimmataka midairage emmiha fannwering shukuru alwan menge raisul jumhuriya alfa ibrahim muhammad sodihan alund aris korangeto midaira sarkaru mihar war bod ahamiyat kame deva kame alwan bara ufa kora kame alwan menige kurimagan way war bod kamyabitake hasil korevene kama sarkarge polisi level ga tafasi saban iskanteva member board maki tafasab ge ganonu ge kantan alon kori miswaha kolla fengi alon menali bede barakawanika den covid ge mi halatu ga horiya be fulu miswaha kore being health daira ga tafasi sab nangawa duwahan amu korevumga ekurava bura masekkata ga uluba statistician ge masekketta faha ga ko alugon men emme ge namuga ebe fulu nan alon hasu kore aris kolla adi bureau ge tafasab ge daira ge program taka fund korava international adi nish rajya ga arkateriva UN agency taka swara khash kore danwala meda golge mi bebe quiz ge baveringe inam ta sponsor korevi UNICEF Maldives adi bohemenum ge jingle sai bohemenum ge masekket taka golge kora kankamuga UNFPA abadu me alon men edeva hi terka faha ko shukur danwa duniya ge tafasab ge doge mi haflage emmeha masakettakoga adi miduwaha goligen kuriyat miyan hafta adi statistics week ek goto galwan men faha kollan ekik harakatta rawalegen metti kuriya october 7 viha hamya eki target group takan amaz koge mi harakatta hingeni de mi masakettakoga uluvi alwan menge national statistics bureau ge section takoge uriha is very nai mozifonan alwan warabada shukur danwa alwan mi dawat arwani tafasab ge duhoge outreach harakat takuga emmeha beful we have bodka bavre wadagen tafasab ge beenum ful korevun itur korevun allo nedeni itbar hori tafasi saba malumat ge aliga kankan ragal kurma emmeha emmenga hibbarka akuma seke korum adalun ge wah ko ni malum ge kori gawmi femwaru ga resamiya kuriyang e bohimenumaki emmeha rayitunge hissa onna gawmi masekate kam fahakko mikamuga emmihara yitunge hissa beenum wanikam faha kolla council taka attoltoge hurihara yitun ituru malege ekeke maseketoga harakatirwa befulu ade furihama tedu malumat dinmaki tafasi sabuge ekiyeki surveytoga rayitun devwa emme furihama aguhuri wasidatake alwon dannawane rayitunge devwa malumatge aliga alwon men nami huriha echitake mi ekkon ekolawa leveni itbar tafasi sab rayituna hamia for ko dinuga media ge dawrwes warab bodkon alon faha kolla ad media ge maseketta korwa mi ha farak poltaka besal mi fursat ka shukur danwala ade bohemen men wata survey furiyama mi bani maseketta ka baveriwa malumat devwa farat ko ge malumat ge aliga ekatun mi bo kuriyanga bohemen muga furiyama kurum ge gotun hurihara yitu bes baveriwa mangalon eden ade algon wes baveriwa na alwan me mishiar ga mate ga deviti mato shukriya eto shukriya shahda duniyage tafasi sab dos fa kunmuge goton kuriya gendawano mi haflaga bari wedanne viti emme hafarataka waran hasa shukura dannawa mi hafla nimmalumuge goton mige nestani kuriya refawa census ke lava assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh আমি যাবো তোমাদের সাথে Count me in, count me in, count me in, count me in. Tiri hingang hing hagu toshi emmeng medu morai du vas vi mi hung. Kuda kuda hekuting gunikem vaha emmezuanum Kimene gotuga kuda kuda mikuding gunigem vaha emmezuanum Uriha pantiaka kintiakum Egi mauluma Uriha gedorum
में भी इसमें शामिल कर दीजिए। Takuga diri ule vegwe ekiral rashuga videsi vest viveshiga himana libide khitume uriha tanuga denum kureve wasilen aduga mawat ektu kara beligen uriha asasi kankamuga Tarakni kurumak guligen Aumidaiku mohimanam Gaumu tarakni kurumak guligen Aumidaiku mohimanam Setikanga